गाइस, गुड आफ्टरनून. सगळी कशी आहे न्हू बरी. आमी हाय बरी. मायक काडपा इसरले, चिंतलोले मायक घेतो म्हणून आनी हे कानाक घालून एडिटींग करपाक. आनी ह्या दिसांनी प्रॉब्लम जाता नेटाचे न्हू, सो व्हिडिओ टायमार वचना, भरपूर लेट वयता. पण कितलें अपलोड जालें तो म्हाका खबर ना. घालून दवरलो तो आपुणूच जाला. सकाळी उठून चोय जाल्यार कमेंट्स आलोले, सो तेन्ना रिप्लाय केली तुमकां. तुमी म्हणटली हूंय हा काय म्हणून न्हेसलोले हा भायल्यान बॅकग्रावंडान. आमी येयले मारगांव बिकॉज आयज मेफी गेले दागचे कितें जालें न्हू ते काडटा आयज आनी नेवो बसयता जाल्यार म्हाका खबर ना ते कितें ते भितर कितें इन्फेक्शन जालो आहा, सो तेका आयज आपयलोलो. सो आमी आयज येयले ते घेवन. बाबा आनी घरा हा, मामी बोगले हा, मामी हा न्हू, सो मामी बोगले दवरला. रडटाली ओपा ते काडू ना, सो तेका थिंगा दवरला मामी बोगलेकू. सो आतां हें जाल्या उपरांत आनी एक डॉक्टरागेर वचूंक जाय. कित्याक मेफीगे न्हू राती मानीन येयले. राती पयरसून मानीन येयला. काल ओके आहलो तो, पूण आयज सारको तेच्यान जायना. मानीन सारकें येयल्ले गेले. आनी तो रिसीट दिलो न्हू पयर, तो आयज हांवें हें बॅग कॅरी केला. हें मागीर बॅग आयज मागीर लूक. सो आयज हांवें बॅग घेतलें त्या बॅगां उरलें. सो तेंकां सांगिल्लें हांवें हाडूं ना म्हणल्यार रिसीट. सो तेणी ओके म्हळ्यार तें केला भितर. 2 वरां 3 वरां लागता म्हूण सांगलें आयज. सो चोवया कशें कितें तें. मागीर त्या दोतोरा वयता तें घेवन मानीन. ते शिकलो तेका सकाळीं. कित्याक म्हाका मानीन येतालें, म्हाकाय प्रॉब्लम आहा मानीचें न्हू, सो म्हाका केन्ना मानीन येता न्हू. माय म्हाका न्हू बांदशिऱ्यान शिकताली, सो तेकाय सकाळीं शिकला तेन्ना तेका जिवा बरो दिसलोलो म्हूण सांगतालो. सो आतां तो जेवना बी कांय ना, तसो येयला. सो रातीपण तुका कांय खावपा मेळपा ना. आज तरी जेवना. आज कांयच रांदूं ना. कालचो कंटेनर दाखयता म्हणून मागीर इसरलो दाखोवपा, टायमूय मेळो ना. सो कालचो पुलाव आहलो तो कंटेनर्स दिलो न्हू, ते आहलोले. सो ते आनी तेच आमी गरम करून जेयला. पण तो उपाशी हा, तेच्यान जायना. एक सायडीच्यान मानीन हें जालें तेका, एक सायड दांताचें. सो इलेल्याक मातशें हें जालां, बोदना मोडना कसो जाता. चोवया तेका लागून तो कॅमेराचेर बी चड उलोवपा बी येवंक ना. मे बी मागीर येतलो. मागीर मेळटा तुमकां दाखयता. सगळ्या तेजे हाकी टेपी काडले, क्लीन केले आख्खे. वय वॉटराचे मस्त हें जालें, मेल्ट जालें आख्खे काडले, क्लीन केले. हाल तसो पुतून केला. जायना बॉय. गुड मॉर्निंग. सगळी कशी हाय न्हू बरी. आमी बी हाय सगळी बरी. आनी आयज हांव तुमकां रुटीन दाखयतलें. आनी आयज मातशी घाराय वयतली. सो ती मातशें दाखय कॉमेंट्स करता म्हणल्यार व्लॉग मातसो घाराय वचोंक जाय म्हणून. शीत दवरला, गोसाय भाजी करता दाखयता. शीत दवरला, कोंबाल काडले. आयज दाखयता तुमकां. घारा वयता न्हू, व्हिडिओ एडिट करतले घरा कडेन आनी अपलोडींग घालतले. एक आहा म्हाका कडेन कितें आहा एडिट करपाचो उरला, म्हाका घालपा मेळटलो. आनी कालचो कितें 2-3 मिनटां आहा जाल्यार तो बी घालतले. तेंक प्रॉब्लम जाता. हिंगा एडिटींग करपा टायम मेळना, प्लस एडिटींग केल्यार भायर व्हिडिओ अपलोड जायना नेटाचेर. तेका लागून थिंग करतलें हांव. सो दाखयता तुमकां. ओके, मेळटा. आयज आमी येयली घरा आनी थिंगा आनी कांय शूट करून वचून न्हिदला. तनू येयला आनी डॅडी तेका उठयता मातसो. पावले हांकां ल्हान वयता म्हणल्यार व्हिडिओ काडटले. थिंगा कांय काडून ना, टायमूय मेळ्ळो ना काड. तेका लागून काडून. ओके, मागीर मेळटा. गाडी धुता उदी मात सांगलें तेका. सांगलेलें धूल पडटलो ना, खंय मारता. जालें आतां वयता आमी पोतू. धूल येतलो पोतू मागीर घरा कडेन म्हणून
गाय जिथे मार्गांव पावली चायेक गेली कित्याक की 2-3 हांवें काही जेवूंक ना च्या पिलोलो तेजेर पोट भरलो हांवें आपल्यान मागीर जेवूंक ना सो मागीर आज चायेक गेली आनी आतां चोयले आनी नुस्तें घेवपाक आमलें मडको नुस्तें बरें ना आहलोलें मडगांवां बरें मेळना ताका लागून आमी येयली थंय मारिया हॉला कडेन नुस्तें घेवपाक बाणावड 8 फेस्ता वचूं जाल्यार लादिनी वचूं जाय सो बेगीन वयता घरा आतां लॉक केला वयर तशें जालें लॉक करपा इसरोलें बाबा अशें जावन मागीर मेळटा तुमकां घरा पावन गायज आमी येयले उपरांत सोमती लादिनीक गेली फेस्ता सो थिंग कितें दिलें तें दाखयता तुमकां आयज फेस्ता बिरयानी दिली तेणी आनी न्हू मास काडून दवरलेलें येवन कातुत्तो म्हणून म्हाका टायम मेळो ना आतां कातुत्तोलें दाखयता मास मेफीन थिंग सुंगट घेयलें हें आनी लेपो थोड्यो हाय सगळें क्लीन करता 9 जाल्यार क्लीन करता मागीर मेळटा तुमकां गाय जात न्हू मागीर लेपो उजरायले हांवें फ्रिजीन दवरलें त्या म्हळ्यार मामीन बाबा न्हावयलो तो ते कोण न्हावपाक सामको कुस्तार कोता मम्मी आयज न्हावय कित्याक हांवें येवन लेपा हात गायलो लिपो माता लेपा हात कित्याक गायलो आपूण उजरायतलो आहलो तूं न्हावयचो आहलो तेका तूं बोच्चो आहलो कित्याक आमी लादिनी गेले तेन्ना तेणें तेका चोयलो न्हू तो मस्तपण कोता बेडार उडकी मारता तेच्या फाटल्यान न्हू जीव हातीन धरून तेच्या फाटल्यान नाचोंक जाय भिरान दिसता पडत बीन लेपो जाल्यो त्यो गायल्यो फ्रिजीन फी म्हणून लेपो जाय सकाळचें नुस्तें आहा लेपो नाका म्हणून सो आतां मास कातुता हात करपा ना तें हाल करतलें कातरून दवरतलें आमकां मातसो लेट जाली न्हू बेनावली थिंगसोन थिंग गेली न्हू हिंग नुस्तें मेळना पूण गेली ती बरें जाल्यार वदी हा फ्रेश लेपो रॉकेच्यो कश्यो आहल्यो सामक्यो फ्रेश येताय न्हू क्लिपींग काडटा ना जाल्यार म्हळ्यार कांयच व्हिडियो शूट जायना ह्या दिसांनी कांय म्हळ्यार कांयच जायना आयज हांवें घार गेलो न्हू सोमतो व्हिडियो अपलोड केलो वायफायची रोकडो जालो टायमींग बी कांय सेट करूं जस्ट अपलोडिंगाक आयलो अपलोड जाले उपरांत रोखडी भायर सरल्या चोडो गोतान रावना आनी नेटूय ना न्हू कोणागे ब्लॉग्स बी कांय चोवपा मेळना घार वचोन हांव एक ते गेलो चोयला म्हाका नांव घेयना तुगे कोणा गेली 2 जाणां बाबाय आहा तेका तेणें आपल्या गेली प्रेग्नन्सी जर्नी शेअर केली तेणें सावथाची ती खंयचे सायडीच्यान तर एक फावटी मागीर नांवूय घेतलें हांव तेगे नांव घेतलें मागीर केन्नाय सद्या म्हाका कांय नांव उगडां आसूंय ना कोणागे ब्लॉग्स बी चोवपा मेळना कित्याक नेट प्रॉब्लम जाता नेट स्लो आहा भितर आनी रेंजूय मेळना रुमान बेटिकोन वचचें पडटा मोठा वायफाय नाका म्हणलें वायफाय हे पाटी फूल पाटीचो त्या घालून काय फायदो ना न्हू आतां मागीर चोवपाचें मायक बी आहा तोय खबर म्हाका हाडला हांवें मायक पूण सोदून जाय सगळीं बॉक्सां हाडून तशी दवरल्या थोडो पार काडूंकू ना तो आहा फेस्ताचें हें जालें न्हू शॉप हें फी बाराबर काल आनी ब्लॉग एंड करूंकू ना तेगे दाडी काडलो तेचेरूय कंटिन्यू हो ब्लॉग केला ओके ऑलमोस्ट जालें दाखय मेन जाल्यार सुंगटां तूं जायनाका आपूण उजरायतो लेपाय फ्रिजी मारल्यो आनी मास हेचे पोतयें घालता थोडें उरला
कातुरपाची सगळे कोता मागीर मेळटा म्हूण मोदें मोदें क्लिपिंग्स काडटा मागीर कांय आसना न्हू शेअर करपा ताका लागून ओके.